Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और नाजरीन, आज हम फिर उर्दू के सेशन में हाजिर हुए हैं। हर वक्त की तरह इस वक्त भी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए हम चलते हैं सबक की तरफ। प्यारे बच्चों और नाजरीन, हमारे आज का मौजूद सुखन है दस्तरखान। दस्तरखान तो सबके घर में होता है, बेशक सबके घर में होता है। सब दस्तरखान खाना खाने से पहले बिछाते हैं, खाने पीने की चीज़ों को उसके ऊपर चुन दिया जाता है और सब मज़े ले लेकर एक फैमिली पूरी बैठकर दस्तरखान के ऊपर मज़े ले लेकर और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना खाती है। तो वही उन्वान आज हमारा है दस्तरखान। इसके मुसन्निफ है वज़ीर आगा। इसके मुसन्निफ का नाम देखिए, वज़ीर आगा। तो पहली बात हम देखते हैं, दस्तरखान बिछाकर खाना खाने का तरीका बहुत कदीम है और हमारी तहजीब का हिस्सा भी। ये एक समाजी अमल है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए अहम होता है। इस तरह खाना खाने में आपस में खुलूस, उनसियत और कुर्बत पैदा होती है। हम एक दूसरे की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। दस्तरखान के देखिए फ़वाइद, वज़ीर आगा यहाँ पर फ़वाइद बता रहे हैं कि दस्तरखान के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताया गया कि दस्तरखान बिछाकर खाना खाना ये हमारी एक तहजीब का हिस्सा है और ख़दीम तहजीब का हिस्सा है। जब से इंसान सोशल बन गया, मिलजुल कर रहने लगा, उस वक्त से खाना खाने की भी बुनियाद पड़ी। बैठकर खाना खाने की, कुछ बिछाकर खाना खाने की, यानी दस्तरखान उसका नाम दिया गया। जब से उसकी बुनियाद भी पड़ी, तो दस्तरखान के ऊपर बैठकर खाना खाने से हमारे अंदर एक तो यह है कि खुलूस पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है, लोगों के दरमियान कुर्बत पैदा होती है, एक दूसरे के हम करीब में आते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा, अपनी प्यारी चीज़ दूसरे को देने का जज्बा हमारे अंदर खुलूस पैदा होता है और एक दूसरे की बातों को भी हम क्या करते हैं, तवज्जो के साथ सुनते हैं। खाना खाते वक्त देखिए कुछ बातों के ऊपर बात भी होती है, कुछ एजुकेशन के ऊपर, कुछ बिजनेस के ऊपर, कुछ समाज के जो हालात होते हैं उसके ऊपर बात होती है, यानी कि हम एक दूसरे की बात को सुनते भी हैं। तो दस्तरखान पर बैठकर खाने के ये तो फायदे हो गए। दस्तरखान बिछाकर खाने में एक फ़ायदा ये है कि अगर एक दो अफराद का इजाफा भी हो जाए तो दस्तरखान पर जगह निकल आती है। क्या मतलब है ये लाइन का? ये लाइन का ये मतलब है कि आप दस्तरखान बिछाकर खाना खाने के लिए बैठे हैं और उसी वक्त आपके घर में एक या दो कोई फर्द आ गए, तो मतलब ये है कि उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाते हैं, जगह निकल जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दब कर बैठने, जगह निकलने का पर मतलब ये है कि एक दो लोग भी उसके अंदर शरीक हो जाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये ख़ास बात है दस्तरखान की। झेल के इंशाइए में वज़ीर आगा ने खाना खाने के अमल और दस्तरखान को तहजीबी पस मंज़र में रखकर अपने मुनफरिद ख्यालात पेश किए हैं। अब ये जो है एक इंशाइया है, इसमें वज़ीर आगा ये बताना चाहते हैं कि दस्तरखान हमारी एक तहजीब का हिस्सा है और उस वक्त अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो अपने मुनफरिद ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे होता है दस्तरखान और पर बैठकर खाने से या चल फिर कर खाने से, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। जान पहचान की तरफ चले। वज़ीर आगा 8 मई 1922 को वज़ीर कोट में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में तंज़ व मज़ानिगारी के मौजू पर मकाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। महानामा अदबी दुनिया में माऊन मुदीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना अदबी रिसाला महानामा औराख जारी किया। महानामा जो रिसाला निकाला था उसका नाम क्या था? औराख। वज़ीर आगा का शुमार सफ़े अव्वल के नाक़दीन में होता है। उन्होंने इंशाइए और मज़ामिन लिखे और शायरी भी लिखी है। वज़ीर आगा ने उर्दू में इंशाइए को एक सनद के तौर पर कायम करने वालों में उनका नाम सर फहरिस्त है। ख्याल पारे, 12वां खिलाड़ी और चोरी से यारी तक उनके इंशाइए के मजमूए हैं। उनके इंशाइयों का कुलियात पगडंडी के नाम से शाई हो चुका है।
جتنے بھی انشائیہ لکھے دسترخوانوں یا اور اسی طرح کے کوئی دوسرے عنوانات کو انہوں نے سارے انشائیہ کس میں قلم بند کیے ہیں؟ پگڈنڈی نامی بک کے اندر۔ ادب میں طنز و مزاح، نظم جدید کی کروٹیں آدھی صدی کے بعد شام کی منڈیر سے اور انشائیہ کے خد و خال ان کی تصانیف ہیں۔ یہ سب ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ آئیے چلتے ہیں انشائیہ کی طرف۔ وزیر آغا نے اس میں کیا پیش کرنے کی، کیا بات بتانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ فرش پر دسترخوان بچھاتے، آلتی پالتی مار کر بیٹھتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھانا کھاتے، ہے نا۔ یہ ہماری انڈین سوسائٹی، یہ ہمارا مذہبی بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ایک تھال کے اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور یہ ہماری بھارتی تہذیب، ہماری اسلامی تہذیب بھی یہی ہے۔ جو زمانہ بدلا تو ان کے نیچے کرسیاں اور زمین پر میز بچھ گئی۔ زمانے نے ترقی کی، انسان دسترخوان کو چھوڑ کر، زمین کو چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے سامنے دسترخوان کی بجائے میز لگ گئی، ٹیبل لگ گئی۔ ترقی کیا ہے انسان۔ جس پر کھانا چن دیا جاتا پھر وہ سر جوڑ کر کھاتے تھے، اب سروں کے درمیان فاصلہ نمودار ہوا اور روبرو بیٹھا ہوا شخص مد مقابل نظر آنے لگا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، مزہ آتا تھا، ایک دوسرے کے قریب میں قربت پیدا ہوتی تھی، لیکن آج ہم کرسی پر بیٹھے، سامنے والا بھی کرسی پر بیٹھے، تو یہ منظر کو کیسا بتا رہے مصنف یہاں کہ ہمارے وہ مد مقابل میں آ گئے، مقابلے میں بیٹھ گیا۔ یہ تبدیلی آئی سماج کے اندر، مگر زمانہ کبھی ایک حالت میں قیام نہیں کرتا، یہاں پر ٹھہرا نہیں زمانہ، اور ترقی کرتا گیا۔ چنانچہ اب کی بار جو اس نے کروٹ بدلی تو سب سے پہلے پلیٹ کو ہتھیلی پر سجا کر اور سر و قد کھڑے ہو کر تام سے ہم کلام ہونے کی روایت قائم ہوئی۔ دیکھیے، دسترخوان سے جب اٹھا تو بیٹھا کرسی پر، کرسی کو چھوڑا تو چل پھر کر انسان کھانے لگا۔ بہت ساری شادیوں میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر دسترخوان نہیں ہوتے، ٹیبل اور میز لگے ہوئے رہتے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی رہتی ہیں۔ اور زیادہ کوئی ماڈرن لوگوں کی شادی میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ چلتے پھرتے کھانا ہوتا ہے، وہاں پر بفیٹ سسٹم ہوتا ہے، خود ہی لو، خود ہی کھاؤ، خود ہی پلیٹ پھینکو، سب کچھ خود ہی کرو۔ میزبان صرف آپ کو دعوت پہنچا دیتا ہے کہ بھئی میرے گھر میرے بچے کی، میری بچی کی شادی ہے، آؤ لفافہ دے دو اور اب خود ہی لو، خود ہی کھاؤ، خود ہی چلتے بنو۔ وہاں پر کوئی کسی کی کوئی مہمان نوازی کی بات نہیں، کچھ نہیں، بوفیٹ سسٹم ہے، جتنا لگتا ہے اتنا کھاؤ، جتنا برباد کرنا ہے اتنا برباد کرو، جتنا پھینکنا ہے اتنا پھینکو۔ تو انسان کی تہذیب کہاں جا رہی ہے؟ اس کو ترقی کہہ رہے ہیں، کھانے کی بربادی، اور چلتے پھرتے کھا رہا ہے۔ چلنا پھر کر چلتے پھرتے کھانے کا طریقہ کس کا ہے؟ جانوروں کا طریقہ ہے، مگر انسان ایک ہتھیلی کے اوپر پلیٹ کو لے کر بس چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے کھا رہا ہے۔ جس طرح سے جانور ایک جھاڑ کو، ایک پیڑ کو، ایک جگہ گھاس کو کاٹا، پتے توڑا، دوسرے پودے کے پاس جاتا ہے، پھر وہاں تھوڑے پتے کھایا، پھر تیسرے کے پاس جاتا ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اور زمانے نے کروٹ بدلی تو سب سے پہلے پلیٹ کو ہتھیلی پر سجا کر اور سر و قد کھڑے ہو کر تام سے ہم کلام ہونے کی روایت قائم ہوئی۔ پھر ٹہل ٹہل کر اس پر توا آزمائی ہونے لگی، ادھر جانے لگا، ادھر جانے لگا، وہاں کھڑے رہنے کا، ادھر بیٹھنے لگا۔ انسان اور جنگل کی مخلوق میں جو ایک واضح فرق پیدا ہو گیا تھا کہ انسان ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تھا، جب جنگلی مخلوق چراگاہوں میں چرتی پھرتی تھی اور پرندے دانے دنکے کی تلاش میں پورے کھیت کو تختہ مشق بناتے تھے۔ اب باقی نہ رہا اور مدتوں کے بچھڑے ہوئے سینے چاکانے چمن ایک بار پھر اپنے عزیزوں سے آ ملے۔ تہذیب نے ہی تو انسان کو جانوروں سے الگ کیا تھا نا بچوں۔ جب خدا کی بھی تعریف کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق نے جو ہے وہ اللہ کی تعریف کی۔ اللہ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی سب نے تعریف کی اللہ کی، لیکن جب انسان کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف بیان کرنے لگا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہی چیز نے تو انسان کو بچوں اشرف بنایا تھا۔
यही चीज ने इंसान को अशरफ बनाया। लेकिन आज क्या हुआ, जब इंसान दस्तरखान के ऊपर बैठकर खाना खाता था तो ये परिंदे चरिंदे इधर से उधर फुदकते हुए, चहकते हुए, घूमते हुए खाना खाते थे। यही फर्क था इंसान में और जानवर में। लेकिन आज इंसान ने भी जानवरों की रुबाब जो है इख्तियार कर ली, वो भी बैठकर खाने की बजाय इधर उधर चहलकदमी करते हुए खाना खाता है। तो जानवर में और इंसान में जो फर्क था वो खत्म हो गया। जो हम अपने बिछड़े हुए थे ज़माने से, जब हम बिछड़े थे अपने दोस्तों से, यारों से, यानी कि ये जानवरों से, परिंदों से, चरिंदों से, आज हम फिर वापस क्या हो गए, एक हो गए। ये बात बता रहे वजीर आगा यहाँ पर। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारी तहजीब का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो मैं कहूँगा कि बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रिवायत तर्क करके खड़े होकर और फिर चल फिरकर खाना खाने के वैतरे को अपना लिया है। तहजीब का ग्राफ क्या होता है? तहजीब का ग्राफ जब ऊपर बढ़ता है मतलब हमारी तहजीब तरक्की कर रही है। आज हमारी तहजीब को क्या हो गया बच्चों, आप देख रहे हैं किस कदर जो है इंसान जो है सड़कों से चलते फिरते खाता रहता। आप देखते हैं ट्रेन में बैठे बैठे खा रहा है, ट्रेन में बैठे बैठे चाय लेकर चल रहा है, ट्रेन को पकड़ने के लिए हाथ में चाय का कप है, खाने की चीजें उसके हाथ में है, रास्ता भी चल रहा है तो खा रहा है, बस में बैठा है तो भी खा रहा है। ये तो हमारी तहजीब नहीं थी। तो मुसन्निफ यही कह रहे हैं कि हमारा तहजीब का जो ग्राफ है वो क्या हो गया है, बढ़ रहा है। लेकिन किस कदर बढ़ रहा है? जानवरों में और हमारे में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की बजाय ये रिवायत को हम तर्क करके क्या करने लगे हैं, चलते फिरते खाने लगे हैं। ये नया तरीका हमने नया तरीका हमने अपना लिया। ये जो चरने और दाना दुनका चुगने ही का एक जदीद रूप है। आप थोड़ा जानवरों के उस तरीके को इमेजिन कीजिए और ये इंसान का जो चल फिरकर खाने के तरीके को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तो दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? कुछ भी तो नहीं। जानवर भी चुगते हुए खाना खाते हैं, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां। इंसान भी चलते खाना खा रहा है। तो तहजीब का ग्राफ तो हमारा बढ़ ही रहा है। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंजर देखना मकसूद हो तो ये ना देखिए कि उसके कब्जे कुदरत में कितने इलाके और खजाने आए या चले गए, फक्त ये देखिए कि उसने ताम और शुरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। कोई भी कौम के बारे में अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि भाई किस कौम ने क्या तरक्की की है, तो उसमें यह नहीं देखना है कि उस कौम की कितने ममालिक के ऊपर हुकूमत है, उस कौम के पास जमीन का कितना खित्ता उसके कब्जे में है। ये देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि उसके खाने के तरीके क्या हैं और उसके पास जो दावती खाने के लिए आते हैं शुरकाए ताम, उनके साथ उसका सलूक कैसा है। अगर ये दो चीजें हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि किस कौम ने कितनी तरक्की की। बचपन की बात है, एक वाकया सुना रहे वजीर आगा अपने दौर का। बचपन की बात है, हमारे गांव में हर साल कपड़ा बेचने वाले पठानों की एक टोली वारिद होती थी। टोली आती थी, पठान कपड़ा बेचते थे। तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के इलाकों से जो है पठान हिंदुस्तान के इलाके में आकर वो कपड़ा बेच कर जाते थे। तरीका था पहले ये लोग सारा दिन गांव गांव फिरकर कपड़ा बेचने के बाद शाम को मस्जिद के हुजरे में जमा होते और फिर वो जमीन पर कपड़ा बिछाकर दायरे के अंदाज में बैठ जाते, क्योंकि टोली की शक्ल में आते थे, ग्रुप की शक्ल में आते थे। दिन भर कपड़ा बेचते थे और शाम को एक जगह वो फिक्स करते थे कि भाई फला मोहल्ले में जो मस्जिद है वहां पर सब लोग जमा होंगे, क्योंकि एक ही गांव से निकलते थे ये सारे व्यापारी। और जब वो आते और शाम का खाने का जब इंतजाम होता तो एक बड़ा कपड़ा बिछाकर गोल दायरे में बैठ जाते थे। ये जितने भी कपड़ा व्यापारी थे पठान गोल दायरे में बैठ जाते थे। दरमियान में शोरबे से भरी हुई परात यानी बड़ा थाल बहरुल काहिल का मंजर दिखाती। बहरुल काहिल समंदर का नाम है। बहरुल काहिल जिस तरह से बहरे अरब, बहरे ओकियानुस, ये जो समंदर है, बहरुल काहिल भी एक समंदर का नाम है। तो बड़े थाल के अंदर क्या होता, बोटियां डाल दी जाती, गोश्त डाल दिया जाता था।
تو یہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ بحر الکاہل سمندر پھیلا ہوا ہے جو شوربہ ہوتا تھا، جس میں گوشت کی بوٹیاں ننھے منھے جزیروں کی طرح ابھری ہوئی دکھائی دیتی، اور بیچ بیچ میں جو بوٹیاں ہوتی تھی ایسا لگتا ہے کہ بحر الکاہل کے یہ کیا ہے؟ جزیرے ہیں۔ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کا وہ علاقہ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ پورے شوربے کے بیچ میں جو گوشت کے جو ٹکڑے ہوتے تھے، بوٹیاں ہوتی تھی، تو مصنف اس کو کہہ رہا ہے کہ بحر الکاہل کے یہ جزیرے ہیں، مطلب گوشت کے ٹکڑے۔ وہ ان بوٹیوں کو احتیاط سے نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیتے اور شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑے بھگو کر ان کا ملیدہ سا بنانے لگتے۔ جب ملیدہ تیار ہو جاتا تو شرکائے تام پوری دیانتداری کے ساتھ آپس میں بوٹیاں تقسیم کرتے اور پھر اللہ پاک کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرتے۔ دیکھ رہے طریقہ، تہذیب یہ ہے۔ پورے شوربے میں روٹیاں چور دیتے تھے سب لوگ مل کر، بوٹیوں کو سائڈ میں کر دیتے، پھر سب کے جب روٹیاں اس کے اندر ملیدے کی طرح کرنے کا جب کام ہو جاتا تھا، ملیدہ جیسا بناتے روٹیوں کو چور کر اس طرح سے پورا ہو جاتا تھا، تو سب کو بوٹیاں بانٹ دیتے تھے اور کھاتے تھے سب، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے تھے کھانا۔ وہ کھانا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کھاتے مگر بغیر رکے بے تکان بولتے، رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کھاتے، ایسا نہیں کہ بس کھا لو جلدی سے، اپنے سامنے کا کھا لو پھر بعد میں دوسرے کا کھا لیں گے۔ رک رک کر بات چیت کرتے، دن بھر کی کیا مسافت تھی، کیا دھندا بیوپار ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیسے کیسے گراہک ملے، یہ سب باتیں کرتے ہوئے مزے لے لے کر ایک دوسرے کی بات سنتے اور سناتے، اس طرح سے کھانا کھاتے تھے۔ مجھے ان کے کھانا کھانے کا انداز بہت اچھا لگتا، میں انہیں دیکھتا اور خوش ہوتا۔ وزیر آغا بھی وہیں رہتے تھے، مسجد میں وہیں آنا جانا تھا۔ جب یہ منظر کو دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ لوگ کتنا اچھے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، کتنا مزہ لے لے کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور برادرانہ محبت میں لتھڑا ہوا ایک آدھا لقمہ میری طرف بھی بڑھا دیتے اور مجھے بھی ایک بوٹی لگا کر ایک نوالا دے دے، لو بھائی آپ بھی کھا لو۔ مجھے بھی مزہ آتا، میں بھی کھا لیتا ہوں۔ ان میں سے جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے اپنی قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا اور ادھر سے جزاک اللہ کے الفاظ وصول کرنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا۔ دیکھ رہے ہیں اتنی محبت، اتنی انسیت ہوتی تھی کہ اپنے ساتھی کو ایک نوالا دے دیتے تھے، یہ لو بھائی میرے ہاتھ سے۔ تو سامنے والا جب وہ نوالا لیتا تھا اور لیتے ہی منہ میں نہیں ڈالتا تھا، تو سامنے والے کو کہتا تھا جزاک اللہ، تمہیں اللہ اور زیادہ دے، یہ بولتا پھر وہ اپنے منہ میں ڈالتا۔ آج کہاں ہے یہ طریقہ؟ آج ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ تک نہیں بولتے، کھانا آتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیبل کرسیوں پر بیٹھنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا۔ اسی لیے آج ہمارے اندر انسیت، پیار، محبت، فیملی کے ہی، خاندان کے ہی لوگوں کے اندر یہ چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی۔ محبت اور بھائی چارے کا ایک ایسا لازوال منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا کہ میں حیرت زدہ ہو کر انہیں بس دیکھتا ہی چلا جاتا، اور تب میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے اس عمل کا اپنے گھر والوں کے طرز عمل سے موازنہ کرتا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر یہاں مسجد میں لکھ کر جاتا مصنف، اور پھر جب گھر میں جا کر دیکھتا تو گھر تو اس کے بالکل ویرودھ میں تھا، بالکل الگ تھا۔ بڑی تکلیف پہنچتی مصنف کو کہ ہم کیا تھے اور کیسے تھے اور کیا ہو گئے، کیونکہ ہمارے گھر میں صبح و شام ہانڈی تقسیم کرنے والی بڑی خالہ کے ارد گرد بچوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا۔ کھانا بانٹنے والی جو خالہ ہوتی اس کے اطراف میں بچے پہلے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بڑی خالہ کھانا تقسیم کر رہی ہوتی تو ہمارے ہریس آنکھیں ہانڈی میں ڈوئی کے غوطے لگانے اور پھر وہاں سے برآمد ہو کر ہمارے کسی سنگی ساتھی کی رکابی میں اترنے کے عمل کو ہمیشہ شک کی نظروں سے دیکھتے۔ ایک کو سالن ڈال کر دوسرے کو جب سالن ڈالتی خالہ ماں تو صرف وہ چمچ اندر جا کر باہر آنے کے منظر کو دیکھتے تھے سارے بچے۔ کیوں دیکھتے تھے؟ جو ڈوئی تو پہلے جتنی بڑی تھی ابھی بھی اتنی بڑی ہے، جتنا سالن پہلے آ رہا تھا اس میں ابھی بھی اتنا ہی سالن آئے گا۔ یہ بات نہیں تھی بچوں، اس کے اندر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس بار خالہ ماں کی ڈوئی میں بوٹی کتنی بڑی آتی ہے، کتنی بڑی آتی ہے بوٹی، اس کو دیکھنا چاہتے تھے بچے۔ اور پھر
वहां से बरामद होकर हमारी किसी संगी साथी की रिकाबी में उतरने के अमल को हमेशा शक की नजरों से देखती। अगर किसी रिकाबी में निस्बतन बड़ी बोटी चली जाती तो बस कयामत ही आ जाती कि भाई मुझे इतनी छोटी बोटी डाले आपने, उसको इतनी बड़ी बोटी डाल रहे हैं। इसके ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता था घर में, सिर्फ एक बोटी के ऊपर। ऐसी सूरत में खाला की गरजदार आवाज की परवाह ना करते हुए हम बड़ी बोटी वाले की तिक्का बोटी करने पर तैयार हो जाते और छीना झपटी की इस रिवायत का एक नन्हा सा मंजर दिखाते जो नए जमाने के तहत अब आम होने लगी। खाला माँ को तो कुछ नहीं बोलते थे बच्चे, उस बच्चे के प्लेट में बोटी बड़ी कैसे गई उसके ऊपर छीना झपटी करते सारे लोग मिलकर, उसको मारते। तो यही चीज आज हम देखते हैं। आज बड़ी बड़ी शादी ब्याहों के अंदर हम जाते हैं, वहाँ खाने के बड़े सारे चीजें जो है वो हमारे टेबल पर रखी हुई रहती हैं, तो हम वहाँ देखते रहते हैं कि कौन क्या उठा रहा है उसमें से, कौन किसको कितना डाल रहा है। आज वही चीज हमारे अंदर आ गई। हम बड़े भी हो गए हैं, लेकिन हमारी नजरों में, हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि मुझे शादी ब्याह में इज्जत मान सम्मान दिया गया कि नहीं, मेरे खाने के ऊपर मुझे जो है वो तवज्जो दी गई कि नहीं, मुझे कुछ और लोगों से हटकर ज्यादा दिया गया कि नहीं। ये तमाम चीजों के ऊपर हमारी नजर होती है। इस जमाने में कभी कभार एक अंग्रेज अफसर भी वालिद साहब से घोड़ा खरीदने आ जाता। वालिद साहब उसके मेज कुर्सी लगवाते, उसके लिए मेज कुर्सी लगवाते, अंग्रेजी खाना तैयार करवाते और फिर घंटों उसके साथ बैठकर खाना खाते। वजीर आगा अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि हमारे घर घोड़ा खरीदने के लिए अंग्रेज आया करते थे, क्योंकि घोड़े का व्यापार करते थे। तो जब घोड़ा खरीदने के लिए आता तो वजीर आगा के वालिद उसके खाने पीने का भी इंतजाम करते अंग्रेज का। अभी अंग्रेज के खाने का तो तरीका आप जानते ही हैं, चमचे से खाते, कांटे से खाते, बातें करते रहते, घंटों चम्मच मारते, थोड़ा सा उठाते। तो ये सारा मंजर जो है वजीर आगा देखा करते थे। हमें इससे बहुत डर लगता था, इसलिए हम अक्सर खिड़की की जाली के साथ चेहरा लगाकर उसे खाना खाते हुए देखते और हैरान होते कि साहब बहादुर खाना खा रहे हैं या ऑपरेशन कर रहा है। छोटे बच्चे खिड़की के एक छोटे से कोने में जाकर उसको देखते रहते कि भाई जल्दी से अगर निकल जाए तो बचा हुआ खाना हम खा लेंगे, क्योंकि उस वक्त अच्छे खाने का इंतजाम होता था। लेकिन वो तो घंटों बैठा रहता, घंटों बच्चों को इंतजार करना पड़ता था। बच्चे ऐसा लगता था ये खाना खा रहा है किसी पेशेंट का, ये ऑपरेशन करते बैठे हुए। वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता और फिर छुरियों और कांटों से घंटों उसके परखच्चे उड़ाता रहता। यूं लगता जैसे वो मैदान जंग में खड़ा है। घंटों उसी एक आलू को लेकर बस बैठा रहता। आलू उसका दुश्मन है जिसे वो अपने असलाह की मदद से जेर करने में मसरूफ है। वो जो खाने के मामले में रवादारी, मफाहिमत और लुत्फानंदोज़ी का रवैया होता है, इस अंग्रेज अफसर में मुझे कतई नजर ना आया। ये तो बस चमचे और कांटे से खाने वाली कौम है। ये जो प्यार, मोहब्बत, उनसियत जो होती है वो इनके अंदर नहीं दिखाई देती। सच्ची बात तो ये है कि दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत हमारा अजीज तरीन सकाफती विरसा था। देख रहे हैं हम, खाने का जब बात आती थी, आप बड़े बड़े बादशाहों को भी देख लीजिए, बादशाह भी कभी अकेला खाना नहीं खाता था बच्चों, अपने घर वालों के साथ में या कभी अपनी विजरा के साथ में इतने बड़े दस्तरखान के ऊपर बैठकर वो खाना खाता था। 50 किस्म के खाने बनाए जाते, लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, अपनी देते थे सामने वाले को, इससे प्यार बढ़ता है। इससे तो हमारी कदीम सकाफती विरसा है ये। अब ये रिवायत अव्वल तो कहीं नजर ही नहीं आती, और कहीं नजर आ जाए तो मारे शर्मिंदगी के फिलफूर खुद में सिमट जाती है। अब ये कहीं पर नजर नहीं आता। किसी भी घर में आप जाकर देखिए, कोई बच्चा कोई कमरे में बैठ के खा रहा है, कोई बच्चा इधर बैठ के खा रहा है, कोई किसी के खाने का टाइम फिक्स नहीं, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है। यानी घरों से ये दस्तरखान का जो तरीका था वो तकरीबन खत्म हो गया है। इसीलिए घरों से बरकतें भी खत्म हो गई, खाने की लज्जत खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। उसकी जो लज्जत है वो खत्म हो गई, उसकी जो अहमियत है वो खत्म हो गई, उससे जो प्यार मोहब्बत जो हमारे अंदर पैदा होता था वो खत्म हो गया। हालांकि इसमें शर्मिंदा होने की कतन कोई बात नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि दस्तरखान पर बैठना एक तहजीबी अक़दाम है, जबकि खड़े होकर खाना एक नीम वैशी अमल है।
मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, दस्तरखान पे बैठकर खाना तहजीबी अमल और खड़े होकर खाना नीम वहशी अमल है, जानवरों का अमल है। मसलन यही देखिए कि जब आप दस्तरखान पर बैठते हैं तो दाएं बाएं या सामने बैठे हुए शख्स से आपके बिरादराना मुरासम फिलफूर अस्तवार हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं जैसे चंद सातों के लिए आप दोनों एक दूसरे की खुशियों, गमों और बोटियों में शरीक हो गए हैं। हम दस्तक पर बैठते हैं तो ये ऐसा लगता है कि नहीं, हमने बहुत आज मोहब्बत का इजहार किया एक दूसरे के लिए, हमने अपना खाना उसको दिया, उसकी प्लेट का खाना हमको मिला, प्यार मोहब्बत जो है हमारे अंदर बढ़ी। ये जो सातें होती है इसको याद रखते हैं हम, ये मंजर को, ये घड़ी को याद रखते हैं कि हम कभी बैठकर दस्तरखान पे खाएं, एक दूसरे की खुशियों और गम को शेयर करते हैं। चुनांचे जब आपके सामने बैठा हुआ आपका कार फरमा दरियादिली और मुरव्वत का मुजाहरा करते हुए अपनी प्लेट का शामी कबाब आपकी रिकाबी में रख देता है तो जवाब गजल के तौर पर आप भी अपनी प्लेट से मुर्ग की टांग निकालकर उसे पेश कर देते हैं। सामने वाला आपको कोई चीज़ देता है तो आप उससे अच्छी चीज़ उसको देने की कोशिश करते हैं। इससे ये जो खाने का जो रद्दो बदल होता है, लेन देन होता है बच्चों, इससे हमारे जो रिश्ते होते हैं वो अस्तवार होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके बाद खाने के दौरान लेन देन की वो खुशगवार फिजा आज खुद कायम हो जाती है जो हमारी हजारों बरस की तहजीब का मजहर है। एक लहजे के लिए भी ये खतरा महसूस नहीं होता कि सामने बैठा हुआ शख्स आपका मद्दे मुकाबिल है, कभी हमको महसूस नहीं होता। ये टेबल के ऊपर बैठते हैं तो हमें लगता है हमारे सामने कौन बैठा है, लेकिन दस्तरखान के ऊपर ऐसी सोच हमारे अंदर आती ही नहीं। और अगर आपकी जरा भी आंख झपकी तो वो आपकी प्लेट पर हाथ साफ कर जाएगा। दस्तरखान की ये खूबी है कि इस पर बैठते ही एतमाद की फिजा बहाल हो जाती है, हम सब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और आपको अपना शरीक ताम हर दर्जा शरीफ दिखाई देने लगता है। दस्तर के अंदर ये एक जज्बात की बात है, हम ऐसा लगता है कि सब हमारे साथ शरीफ बैठकर खा रहे हैं, लेकिन टेबल पर मेज पर बैठते हैं तो ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती। दूसरी तरफ किसी भी बोफे ज़ियाफत का तस्वर कीजिए तो आपको नफसा नफसी और छीना झपटी की फिजा का एहसास होगा और डार्विन का जहदुल बखा का नजरिया बिल्कुल सच्चा और बरहक नजर आएगा। लेकिन अगर हम दस्तर को छोड़कर कोई बुफे में हम जाते हैं तो वहां क्या रहते हैं, वहां तो छीना झपटी रहती है। हर एक चाहता है कि भाई मुझे प्लेट मिलेगी क्या नहीं, और प्लेट मिल गई तो जब लाइन से वो जो खाने रखे हुए रहते हैं वो इतना भर लेता है उसके अंदर जितनी उसकी भूख भी नहीं होती। प्लेट में जगह खत्म हो जाती है लेकिन उसकी हिरिस जो है वो कम नहीं होती और वो प्लेट को पूरा अच्छी तरह से भर लेता है। ये छीना झपटी, ये अंदर दिल में ख्याल के भाई ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़्यादा लूँ, मुझे फिर ऐसा होगा वैसा होगा, उससे खाने की बर्बादी। और तो और बुफे में क्या होता है, बुफे में खाना खाते वक्त लोगों को देखकर हमें डार्विन का जहदुल बखात की जो थ्योरी है वो हमारे सामने आती है। क्या कहता है डार्विन? डार्विन कौन है? डार्विन जो है वो इंसानी बखा का जो उसने नज़रिया पेश किया, साइंस ने उसी को एडॉप्ट किया है कि डार्विन की जो थ्योरी है इंसान का इर्तिका के लिए वो जो उसने थ्योरी पेश किया उसको ही एक्सेप्ट किया गया। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी थ्योरियां जिंदगी की पेश की, लेकिन डार्विन को अहमियत दी गई। तो डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जिंदा रहने के लिए जो कोशिश करेगा। बुफे के अंदर क्या होता है, जो जितना खाना प्लेट में डाल देगा भाई उसका ही भला हो गया बस। तो डार्विन यही बताते हैं कि जब हालात बदलते चले गए तो जो इस जमीन के ऊपर जिंदा थे उन्होंने हालात के तहत अपने को बदला, तो वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव किया, उन्होंने ज्यादा दिनों तक वो जिंदा रहे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं डायनासोर जो था वो सरवाइव नहीं किया। उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हालात के अंदर जो चेंज आए उसके एतबार से उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए वो जमीन से गायब हो गया। हालांकि मगरमच्छ देखिए आज तक जिंदा है, मगरमच्छ भी अब उसी जमाने का है, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते चले गए मगरमच्छ ने भी अपने अंदर वो तब्दीलियां लाता गया, तो आज वो जमीन पे मौजूद है। वरना इस जमीन से कई जानदार गायब हो गए। तो डार्विन यही कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जद्दोजहद करेगा हालात के तहत बदलेगा अपने आप को, वही जिंदा रहेगा।
تو یہ ڈارون کا جہد البقا کا جو طریقہ ہے ہم کو بوفے کے اندر سمجھ میں آتا ہے۔ دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی خود کفالت ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے۔ دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں تو دیکھیے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، پانی سے لے کر اچار، نمک، چمچ، جو بھی لگنے والی چیزیں ہوتی ہے وہ دسترخوان کے اوپر سجا دی جاتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک، ہاتھ تک دھونے کے لیے چیز رکھی گئی ہے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو بھی مدد کے لیے بلانے پر مجبور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کیا یا مہمان نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا۔ دسترخوان پر آپ بیٹھنے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، فوراً آپ آواز دیتے ہیں تو شخص دوڑ کر آتا، ہاں بھائی کیا چاہیے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی اہمیت کو جانا ہی نہیں، ہم تو بھائی ادھر مہمان تھے، مہمان کی قدردانی ہوئی نہیں، میزبان نے برابر ہمارے پر دھیان دیا ہی نہیں۔ یہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بوفے میں اور شادی بیاہ میں ہم دیکھتے ہیں خود ہی جاؤ، ٹیبل پر بیٹھو، کھاؤ، آتا ہے کوئی باہر کرائے کا آدمی آپ کو کھلاتے، آپ چلتے بنتے۔ دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے، زمین کے اوپر دسترخوان کو بچھا دیا جاتا ہے۔ جب زمین کے اوپر اس کو بچھایا جاتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین سے اس کی پر اسرار قوت کشید حاصل کر سکے۔ زمین کی جو طاقت ہے دسترخوان کیا کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو کھینچتا ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بچوں یاد رکھیے، یہ لیسن پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا، فوراً آپ دستر بچھا دیجیے۔ سب خود بخود آ کر بیٹھنا شروع کریں گے تو گھر میں ایک طریقہ رائج ہوگا اس کا۔ ابھی تک جو ہم اکیلے خالی پلیٹوں میں لے کر بیٹھتے تھے، یہ کونے میں وہ کونے میں، اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کپڑا آپ نے بچھا دیا، دسترخوان میں آپ نے بچھا دیا، اس کے اوپر ساری چیزیں لا کر رکھ دی، تو سارے گھر کے افراد ایک ہی وقت میں وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چیز کو ابھی آپ کو بدلنا ہے آپ کے گھر میں۔ اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو اس طریقے کو لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو تھوڑا شروعات میں تکلیف ہوگی، لیکن کچھ ہی دن میں سبھی گھر کے لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ کر کے تو دیکھیں۔ تو دسترخوان کیا کرتا ہے؟ زمین سے کشید کو حاصل کرتا ہے، ایک طاقت کو کھینچتا ہے زمین کی، اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ میز کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں وہ برقی رو موجود نہیں جو زمین کی شریانوں سے دسترخوان کی قوسوں اور پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے۔ دیکھیے دسترخوان کی کتنی بڑی اہمیت بتا رہے ہیں کہ زمین کی کشش کو دسترخوان کھینچتا ہے، وہ چیز آپ کے کھانے میں آتی ہے، آپ ہاتھ سے اٹھا کر اس کو کھاتے ہیں تو انگلیوں سے جو آپ کا جو مزہ آتا ہے، نوالے کو لے کر کوئی بھی چیز کو کھانے کا جو مزہ آتا ہے وہ انگلیوں سے ہوتا ہوا آپ کے وہ شریر میں جاتا ہے۔ لیکن آج ہم تو ماڈرن بنے ہوئے، ویسٹرن کنٹریز کے ہم نے طور طریقے اپنائے ہیں، ہم کانٹے سے چمچ سے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، تو وہ کھانے کی جو لذت ہے وہ کہاں سے آئے گی ہمارے اندر؟ کہاں سے آئے گی بتائیے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہماری انگلیوں سے ایک طرح کا جوس نکلتا ہے جو ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے شریر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں بھی ہیں، لیکن ہم صرف سنتے ہیں، بولتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ عمل تو کر کے دیکھیں ایک بار، فرق پڑے گا چمچ سے کھانے میں اور ہاتھ سے کھانے میں، ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے میں اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں، دونوں میں ڈفرینس آپ کو جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ہماری شریانوں سے دسترخوان کی کوسوں اور پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ جاتی ہے۔ دسترخوان آپ کو زمین کے لمس ہی سے نہیں آشنا کرتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے۔ آپ جو چھوتے ہیں اپنی انگلی کو، جو آپ منہ میں ڈال کر جو کھانا کھاتے ہیں، وہ جو احساس ہوتا ہے اس سے بھی وہ متعارف کراتا ہے۔ کون؟ دسترخوان۔ چھری کاٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے۔ اس میں دوہرا لطف ہے، ایک تو اس چیز کا لطف جو کھائی جا رہی ہے اور دوسرا انگلیوں کا احساس۔
दस्तरखान ही पर आपको पहली बार इस बात का एहसास होता है कि हर खाने वाले की जुबान, तालू, दांत और होंठ खाने के दौरान मिलजुल कर एक ऐसी मखसूस आवाज निकालते हैं जो न सिर्फ दूसरी आवाजों से मुख्तलिफ होती है बल्कि जिसमें खाने वाले की सारी शख्सियत समाई होती है। देखिए, हम करीब रहते हैं, दस्तरखान पर बैठकर खाते हैं, तो हमें खाते वक्त जो मुंह से आवाज निकलती है उससे हम सामने वाले की शख्सियत का पता चला सकते हैं कि यह आदमी कितना मुहज्जब है और कितना गैर मुहज्जब है। यह हमें दस्तरखान बताता है। आवाजों पर कान धरें क्योंकि हर शख्स के अंदर की सारी शराफत या खबासत उसके खाने की आवाज पर ही मुजम्मिर होती है। सच्ची बात तो यह है कि दस्तरखान पर पूरी दिल जमी से बैठकर खाने और बोफे या ज़ियाफत में इंतहाई सरासमगी के आलम में खाना, जहर मार कर खाने में वही फ़र्क है जो मोहब्बत और हवस में है। मुसन्निफ फ़र्क बता रहे हैं कि दस्तरखान पर बैठकर खाने में और घूमते चलते फिरते खाने में क्या फ़र्क है। वही फ़र्क बता रहे हैं जो मोहब्बत और हवस में होता है, खुशबू और बदबू में होता है, सुबह की चहलकदमी और 100 गज की दौड़ में होता है। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? वज़ीर आगा हमको यही बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी तहजीब के ऊपर आना चाहिए। खाना खाने के जो आदात व अतवार है उसके ऊपर हमें अमल पैरा होना चाहिए। हमें सब घर के अफराद मिलजुल कर खाना है और उससे जो हमको जो मज़ा जो लेना है वो आपको दस्तरखान पर बैठकर खाने पर ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने खाने के तौर तरीके बदलेंगे और एक साथ पूरे घर के अफराद दस्तरखान पर बैठकर खाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं हम अल्फाज मानी की तरफ। अल्फाज मानी में आप देखें, नमूदार होना यानी जाहिर होना, आया होना, मद्दे मुकाबिल यानी मुखालिफ में आना, सरो कद खड़ा होना यानी सीधा खड़ा होना, हम कलाम होना यानी बात करना, मुखातिब करना अपने आप को, तख्ते मश्क बनाना यानी किसी भी मकसद के लिए किसी चीज़ को बार बार करना, सीने चाका ने चमन यानी मुराद आशिक, तर्क करना यानी छोड़ देना, वेतरा यानी तरीक़ा, नया वेतरा यानी नया तरीक़ा, शुरका शरीक की जमा यानी शिरकत करने वाले, वारिद होना हाजिर होना, हिरिस यानी लालच, परखच्चे उड़ाना यानी पुर्जा होना, फिलफूर होना यानी फ़ौरन, मिरासमम यानी ताल्लुक़ात, इस्तवार हो जाना यानी कायम होना, बोफे ज़ियाफ़त यानी ऐसी दावत जिसमें खाने वाले प्लेटों में खुद खाना लेकर अक्सर खड़े खड़े खाते हैं, जहीदुल बक़ा यानी ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद, डार्विन की थ्योरी, खबासत यानी बुराई, मुज़म्मर यानी छुपा हुआ, सरासमगी यानी घबराहट, जवाब गज़ल मुराद एक बात के जवाब में दूसरी बात कहना, जहर मार करना ना चाहते हुए भी खाना खाना, कशीद करना यानी हासिल करना, खींचना। ये हमारे अल्फाज माने भी यहाँ पर ख़त्म हुए। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक दस्तरखान आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अपने रवैये में, आप अपने किरदार में तब्दीली लाएंगे, खाने के अपने तौर तरीके को बदलेंगे और सभी बैठकर खाना खाएंगे। इस उम्मीद के साथ में आज के सबक का इख्तिताम यहाँ पर होता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।